اندر بیٹھے فقط آقا کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ۔ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مضطر ٹھہر جایا، دل مضطر ٹھہر جایا، تیرے غم بار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ وہ آواز کی کھولنی ہوگی کہتے سبحان اللہ۔ آواز اس کی بڑھائے، آواز کی بڑھائے، ٹھیک ہے تھوڑی آواز مائک کی بڑھائے، کہتے سبحان اللہ۔ مجھے کلام حضرت جی کا حکم ہے، وہ میں کلام آپ پہ نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک دفعہ صحابہ کے سچے پروانے ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ۔ شعر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، صحابہ کے دیوان محبت کا اظہار کریں گے، شعر سنیے گا۔ آدم آدم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، سارے نہ بولے جو صدیق کو پہلا مانتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا پہلا نمبر۔ آدم آدم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، آدم آدم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، عمر دادو جا نمبر، آدم آدم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، عمر دادو جا نمبر، تیجا گنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دے تارے، صحابہ سارے انہوں کو محنو کر۔ دمادم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، دمادم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، حق عمر دادو جا نمبر، تیجا گنی تے چوتھا علی دلدارے، حق دے تارے، صحابہ سارے انہوں دا محنو کر۔ دمادم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ ایسے نہیں جب میں کہوں صدیق کا دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا، مل کے نعرہ لگے گا پہلا نمبر، دمادم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، دمادم اللہ اکبر، صدیق کا پہلا نمبر، حق عمر دادو جا نمبر، جے کو رسول امام بڑھائے۔ سندھی کی جھلکی آپ کو سناتا ہوں۔ امت جو سردار پیرو صدیق اکبر، امت جو سردار پیرو صدیق اکبر، سچو نبی جو یار پیرو صدیق اکبر، آج کو رسول
امام بنائے جن کو رسول امام بنائے پہلا مسلح تے جو آئے اوہ صدیق سب تو بڑا سردارے دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دمادم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر اور شعر ہے منگیا نبی جہ دل پر کو منگیا نبی جہ دل پر کو منگیا نبی جہ دل پر کو جو نہ منے دا میر عمر کو منگیا نبی جہ دل پر کو جو نہ منے دا میر عمر کو اوہ تکافر رافضی ہے مردار تمام اللہ اکبر صدیق کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا صدیق دا پہلا نمبر تمام مست گلندر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر حق علی دا چوتھا نمبر اور نور نبی دے جہ دے گھر وچ نور نبی دے جہ دے گھر وچ نور نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال میں جہ دل بھر وچ نور نبی دے جہ دے گھر وچ شک دی گال میں جہ دل بھر وچ کر سکھا دے عثمان غنی ہے تارے تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر اور عقیدہ چوتھا خلیفہ حضرت حیدری بولے گا مہمان کی ضرورت نہیں چوتھا خلیفہ حضرت ہاتھ اٹھا کے جو کہتے ہیں یہ نہیں مانتے ان کو پتہ لگنا چاہیے آپ کی آواز پورے شہر میں گونجنی چاہیے چوتھا خلیفہ حضرت حیدر حقدار ہے بر فاتح خیبر عہدہ دشمن ہوتا ذلیل خوارے تمام مست گلندر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر غنی دا تیجا نمبر غنی دے چوتھا علی دلدارے تمام مست گلندر صدیق دا پہلا نمبر میہا حسن دے دردہ گولا قادر داد ہے دسیا مولا تھک گئے ہاتھ ضرور کریں تو تھک گئے جو نہیں تھکے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سبحان اللہ شعر ہے میہا حسن دے دردہ گولا قادر داد ہے دسیا مولا امیر معاویہ ساتھی صدا وفادارے تمام مست گلندر صدیق دا پہلا نمبر تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر حق عمر دا دوجا نمبر تیجا گلی دے چوتھا علی دلدارے تمام مست گلندر صدیق دا پہلا نمبر اور شعر سنیے گا عمر حضور دی دعاؤں دا جواب اصل شاعر جو آنے والے تو میں ان کا کلام آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سنائیں گے تو ایک دفعہ کہتے سبحان اللہ اس کی آواز کھول دیں عمر حضور دی دعاؤں دا جواب عمر حضور دی دعاؤں دا جواب عمر حضور دی دعاؤں دا جواب عمر خود اب منگیا جنابے عمر حضور دی دعاؤں دا جواب عمر خود اب منگیا جنابے دین اسلام دے عروج دے شباب دین اسلام دے عروج دے شباب رب دی پسند بھی تے ابن خطاب ہاں رب دی پسند بھی تے ابن خطاب عمر امین روشن زمین عمر امین
आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात देखना चाहूंगा। अगर शेर अच्छा लगे, ईमान ताजा हो तो आपकी आवाज पूरे खानपुर शहर में गूंजनी चाहिए। शेर सुनिएगा। हाँ उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर के लोग पीर अली दा भी पीर, हाँ उमर के लोग पीर अली दा भी पीर, उमर के नाम तो डर दे लो कुफर दा कुल जाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर के नाम तो डर दे लो कुफर दा कुल जाता, उमर उमर है हाथ उठा के उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर के लोग पीर अली दा भी पीर, उमर के लोग पीर अली दा भी पीर। और शेर है पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे। अगर अगली लाइन पे कोई नहीं बोलेगा मुझे शक होगा, सुनिएगा। पुत्र हलाली मावा दे जाना फिदा कर दे, उमर दा चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, उमर दा चंगिया नस्ला वाले हया कर दे, ओ कमिया पिट सावन अपनिया ओ काता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर अमीर रोशन ज़मीर, उमर के लोग पीर अली दा भी पीर। और कौन उमर? कातिल आजाद करावे, कातिल आजाद करावे, पीर उमर अब शिबांग सुनावे अल्लाहू अकबर, ओ कातिल आजाद करावे, पीर उमर अब शिबांग सुनावे। हाथ उठा के अल्लाह अकबर की सदा बोल करनी है। अब शिबांग सुनावे अल्लाहू अकबर, अब शिबांग सुनावे अल्लाहू अकबर, ओ कुफर न लगिया मौत दिया हन सकराता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता। सारे शेर छोड़कर आखिरी शेर पढ़ूंगा, सुनिएगा। ओ रोज़े पाक ते जा नहीं सकता, रोज़े पाक ते। अगर ये शेर अच्छा लगे तो आखिर में खड़े होकर दाद देनी है। हजरत उमर की अजमत को सलाम करते हुए मोहब्बत का इजहार करने। शेर सुनिएगा पहले। ओ रोज़े पाक ते जा नहीं सकता मरदूदे, क्यों? उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है। मानते हैं इस बात को, उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है, उमर दी अख दा पहरा। बहुत शुक्रिया, बैठ गया। उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है, और रोज़े पाक ते जा नहीं सकता मरदूदे, उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है। ओ मिलन क्यों दीदार तो कुफर नु सौगाता, उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता, अरशद सच दी सोच सच्ची विच रचदा, बच जा बच जा बच जा बच जा बच जा बच जा, झूठियां लोकां तू बच जा, बच जा झूठियां लोकां तू बच जा, ओ